ডাইলো বলে লবণ বেশি দিতে না কল তার মানে বক্তা আছে ওই যে ফোন দিতেছে A few moments later. কল দাম মানে বক্তা আছে আসসালামু আলাইকুম। এই তো ভালোই আছি। ওই যে কালকা কাবিল কাকা ঢাইল রানছিল না, ওই যে কাবিল কাকার সাথে আপনার সাথে তো কালকে আবার সে রান্না করছিল। হ্যাঁ ও বাঞ্চো कहाँ है रे ओ तू गांचो हाँ और दांत देना टच करा लेंगे ওই আবার শুনতাছে ওই শুনতাছে শুনতাছে। কাবিল কা শুনতাছে तीन फुट्टी सी ना सामने था क्या लगता है बांचो ওই বলে আপনারা মারবো और फुट्टी दांत दिया नहीं व्यक्ति भाला लेंगे ওই বলে আপনারা মারবো तोर এই তোমার মারবো। तोर बाबर बाबा में হ্যাঁ हाँ एक हाँ तीन फुट्टा खाया लाइसे जाता शुगर बच्चा सीना চাই सामने চাই চা। जेता खाई लेंगे खाली सुल्टी भाला माता